नमस्कार सांग माने मु लिपि आपण मानक स्वागत करुच्ची आज नुआ वीडियो को सांग माने आपण मान तो कंदमूलर सिझेकी पोड़िकी बा विभिन्न प्रकार जिनस बन खाई से कंदमूल आज आम मैंने गोटे नुआ जिनस बनवा जहाँ आम कहे खीरी कंदमूल आज आम खीरी बनवा से प्रथम अध किलो कंदमूल नहीं कंदमूल को भल भाव धोई देती धोई सारापर ता ऊपर जो लाल कलर चोपा को ये काटी नहीं देख सब कंदमूल चोपा छड़े नहीं तापर आपन जो कखारु करती कखारु कोरोना हो आप कद्दूकस करने जो कोरोना थी पाखे से आपमती घसी ने तार बड़ साइड्र कटर मु काटी पूरा छोट साइज काटिले जल्दी मेल्ट हो जाए आ खीरी भल लगी था एमती बड़ बड़ कि आपण मैंने आपको काटि ने देख सब बर्तमान मुझे सब कंदमूल को इतने पूरे नहीं तापर गैस रे गोटे कड़ई बसई देखो से कड़ई रे मु बर्तमान 2 चामच गुआ घी नेबी आपण मान गुआ घी भल नुह आपण मान ताहले कटी तेल मध्य नहीं पारे बा डालडा बा अलगा घी आप नहीं पारे घी टिके गरम हो गला परे मुझे कौन करछिने से जो कंदमूल सब कोरे की रखी थी सेटा को पकईने की टिके भाजी नेबी देखो बर्तमान मुझे कंदमूल को सब पकई नौची सांग मैंने आपण मानक जो मोर वीडियो भल लगुव तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन टी क्लिक करने जहाँफल मोर वीडियोर नोटिफिकेशन सब आपण मान पाखे पहुँची आगु एमती बेसी तमाने भाजबे ना जस्ट टिके 5 मिनट खंडे आप गोले गोले भाजी ने घी सहित तो सब मिसीज देख सांग मैंने बर्तमान मु प्राय सब आड़े भलसे घी सहित सब मिसी गलानी तापर एथिरे मु स्वाद अनुसार बा टिके जस्ट फ्लेवर लगी टिके अल्प लुण पकेबी छोट चामच रे टिके लुण देदेवी लुण देदेले भी जल्दी यहाँ सीझी जाता है कंदमूल तो से सीझा टाइम लगे ना टिके लुण पकई ने देखो तापर लुण पकई सारापर भल भाव सबुआड़े मिसई नेबी आ घोड़े 5 मिनट खंडे छाड़देवी कंदमूल देह बहुत भल आगु को देखिए चेष्टा करी कंदमूल आहरी भल भल रेसिपी आपण पाक आने देखो एवं आम को घोड़े 5 मिनट खंडे छाड़ी नवा देखो सांग मैंने वर्तमान घोड़े 5 मिनट खंडे है टिके कलर तार चेंज हो आम सबुआड़े एपट सेपट करनवा एबे देखो हे आसलानी एथिरे आम एथरक कौन करवा ना आगरू गोटे लिटर क्षीर बसईकरी अध लिटर है पर्यंत फुटेकी मोटा कर रखी थी से क्षीर आम एथिरे देबा आपण मान चाहिए खाली अमूल मध्य व्यवहार करि परिबे बा मिल्क मेड दे परिबे किंतु मुठी गोटे लिटर क्षीर को बसईक मोटा कर रखी ताको से क्षीर को एथिरे पकई नहीं तापर जेहेतु आम एटा खीरी करुचे खीरी पानी बहुत कम माने क्षीर रे खाली बहलिया हो मोटा हो आम एथिरे जो थे मुझे क्षीर से आउ अध कप पानी ऐड करने देखो बर्तमान यहाँ आमर हो गला एथिरे मु कौन करबी ना एबे
ଦୁଇଟି ତେଜପତ୍ର କିଛି ପକାଇ ଆପଣ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ସେ କନ୍ଦମୂଳ ସବୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ ହାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆପଣ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ନେଲି, ତାକୁ ମିଶାଇ କରି ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, କନ୍ଦମୂଳ ସବୁ ସିଝିଯିବ ଯେମିତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅମୁଲକୁ ଗୋଳେଇକିରି ସେଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିନେବି। ସେ ଭିତରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କିଛି କାଜୁ ବାଦାମ କିଛି ଭାଜିକିରି ଘିଅରେ ନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅମୁଲକୁ ଗୋଳିଥିଲି ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଥିରେ କିଛି ଖୁଆ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଖୁଆ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲେ ଭଲରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଆଡ଼େ ଖୁଆ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଖୁଆ ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁଡ଼ ଭଲ ନ ଲାଗେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କ୍ଷୀରି ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ନେବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 2 ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ ପକାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ମିଠା ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଅଧିକ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆମର ଗୁଡ଼ ମିଶି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି କାଜୁ ଆଉ କିଛି ବାଦାମ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ କିଛି ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଇଛି। ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭର ଲାଗି ଆମେ କେବଳ ତେଜପତ୍ର ପକାଇଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେଇଛି। ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକିରି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।